be kontaan ni ami be sewa ni ami be shuwa iduni ele mizede bana basondame papa nana kabo bara yola dame do dama oduye buru kela kontanali de una na kabo tolondi ala dame do dama oduye wolo de una konta kontale maninga wo basondame fila wo basondame senefo wo basondame baba wo basondame dobu go basole hena basondame marakalu go basondame suragalu go basondame damashilu go kamele damagani golina basondame akonte bi a orange bi abesoro damatemendiala produit par Sime agroalimentaire. Boissondame. Allez. Boissondame. Chaud. Boissondaka. Hey, nisɔndiya dɔrɔn bi ko dɔn nisɔndiya dɔrɔn an ka foli b'an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ aw sigiyɔrɔ la baaradaw la sow la aw minnu tɛ se ka an lajɛli la an ka foli b'aw ye su ni tile anw lajɛli la an nisɔndiyalen don bi ka d'a kan min b'an bolo bi o bɛ anw salibaatɔw arrange kojugu internet nana alhamdulilayi rabbil alamina facebook ni twitter ni whatsapp ni a bɛɛ bɛ yen nɔ ka o nana ka ɲɛnafin ni fɛnw bɔ an na a ma tila ka dan o ma dɛ ko feere bɛ kɛ a sanfɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka taa feerefɛn di i ma ka bɔlɔlɔ kɛ sugu ye wa ka bɔlɔlɔ kɛ sugu ye mun ka di k'o bɔ ayiwa aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan sirani ɲɔgɔn a nana aw ka biko dɔ kɛnɛ kan an nisɔndiyalenba ka an lajɛbagaw sewa ka baro dumaninw kɛ ko o baro dumanin kɛ sa ko o diya an bolo an ka bɔlɔlɔ sugu o mɔgɔw b'an bolo yan nɔ o mɔgɔ fɔlɔ ale ye Umu Ture a fana bɛ feere kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Umu i Ture k'o bɛ di baasi t'i la baasi foyi t'i la Umu ko baasi t'a la dɛ ala kana baasi k'i la ayiwa Umu kɛrɛfɛ Mohamed Ɲamele n'i y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ sugu duman fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Facebook sanfɛ sugu duman n'i ma sanni k'a la dɔrɔn i y'a tɔgɔ mɛn sugu duman Mohamed Ɲamele i Ɲamele i bisimila biko dɔ kɛnɛ kan ayiwa an ka jɔkɔrɔmɛkɛ b'an bolo Amadu Yara a fana bɛ feere kɛ kosɛbɛ internet kan n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an n'olu de bɛna baro kɛ u ka ɲɛfɔ an ɲɛna vente en ligne na parce que n'a fɔra tan an tɛna a cogo dɔn Yara i bisimila ka kuma daminɛ ni Mohamed ye Mohamed vente en ligne vente kɔni sira o ye feere ye ligne o ye bɔlɔlɔ ye vente en ligne e bɛ se ka dɔɔni fɔ anw ye a la i n'a fɔ a kɔrɔ a bɛ kɛ mun fɛn de don vente en ligne parce que n'i y'a fɔ sira tan an tɛna a faamu ni cogo in na tan ko vente en ligne. Ok d'accord an b'an filɛlikɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ ni sɔgɔma. an n'u la. a ka kɛ ten bon vente en ligne dɔwɛrɛ tɛ feere jago sira don mais a bɛ kɛ siri aw yɛrɛ ɲuman bɔlɔlɔ sira fɛ fournisseur de bɛ ne kɔni fournisseur de bɛ n bolo Italie n'i ye client sɔrɔ n bɛ envoi k'ale ma ale bɛ ne ravitailler n ka minɛnw na ni mɔgɔw ye commande minnu kɛ n bolo. D'accord. Oui ne kɔni ne ta y'o sira ye. e ta y'o sira ye ok Umu ni vente en ligne n'i nana anw bara yan kuma jumɛn ka feere kɛ internet ka bɔlɔlɔ kan e yɛrɛ bolo a daminɛna anw bara yan kuma jumɛn. Bon ne hakili la a daminɛna a mɛnna dɔɔni sabu ni diɲɛ bɛ ka yɛlɛma fɛn caman bɛ yɛlɛma yɛlɛma bolo bɛ don fɛn bɛɛ la i b'a fɔ jago sira donc o yɛlɛma bolo kelen ne nana jago ko la ni bɔlɔlɔ sen donna a la sisan an b'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ ka caya yɛrɛ yɛrɛ a bɛ mɔgɔ caman nafa hali n'a fɔra degun caman b'a kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ caman nafa donc a bɛ nafa lase mɔgɔ caman ma parce que an bɛ don min na i ko bi diɲɛ gɛlɛya b'a to ka yɔrɔ ta a se tɛ bɛɛ ye mais bɛɛ bɛ se k'i ka jagonin kɛ i ka numéronin kan WhatsApp sanfɛ i bɛ se ka kɛ Facebook sanfɛ
donc a b'a to nafa bɛ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ lafiya. D'accord. Amadou Yara, i fana bɛ feere kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ mun ni mun feere? Awɔ, n bɛ téléphone de feere. Micro. N ka base ye iPhone de ye. Kosɛbɛ E kosɛbɛ. bɛ téléphone de feere bɔlɔlɔ sanfɛ iPhone. Awɔ. D'accord. E ka nin na formation de b'a la pour que a ka se ka ɲɛ i bolo f'i ka formation dɔ de kɛ pour que vente en ligne bɛ ɲɛ i bolo wa? Non, a mago tɛ formation na. A ka sɔrɔ dɔrɔn i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ ni feerefɛn b'i bolo a bɛ i bɛ nin yɔrɔ la i bɛ sɔrɔ nin numéro la a banna. A mago tɛ formation foyi la. Ah. Bon, o yɔrɔ la par contre ne bolo formation b'a la parce que a baara filɛ a ka nɔgɔn comme a ka gɛlɛn n bɛ se sɛbɛnni na n'i y'a kɛ i bɛ se ka degun dɔw sɔrɔ a la sabu an ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ jamako de don i ni mɔgɔ min bɛ jɛ i tɛ bɛɛ dɔn mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye fana i b'a sɔrɔ n'i ye publication dɔ kɛ n'an bɛ fɛ ka feere dɔ kɛ n'an ye feerefɛn dɔ bila i mana na sɛbɛnni kɛ cogo o cogo k'a ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ jama na k'a fɔ k'a ma faamu. Awɔ. Donc ni i y'a kɛ sɛbɛnni dɔrɔn ye jaabili t'a la et puis mɔgɔ basigilen t'a kɔfɛ a tɛ ɲɔgɔn faamu. A tɛ ɲɔgɔn faamu donc ale kɛcogo ka ca a kɛcogo ka ca yɛrɛ c'est comme an bɛ Facebook utiliser cogo min an tɛ se ka Instagram fana utiliser ten bon Facebook fana kɔnɔna na u ka sariya batota ka ca. A kana kɛ i b'a fɔ ko i bɛ taa fɛn bila ko fu de don fu tɛ dɛ a b'i b'a fɔ i bɛ kalo sara sara ma. Ah donc a komi impôt fana impôt b'a la de wa? Ah impôt b'a la dɛ. O bɛ sara a réseaux sociaux in bɛɛ de kama ou bien Facebook dɔrɔn de la n'i bɛ feere kɛ yen nɔ i b'a sara? Non, je pense qu'il y a beaucoup de réseaux n'i bɛ fɛ k'a professionnaliser i b'a sara i n'a fɔ Facebook i n'a fɔ Instagram fɛn dɔ de b'a sanfɛ n'an b'a fɔ a ma ko sponsoring n'i bɛ sponsoring kɛ o tɛ kɛ fu ye. An bɛ jateminɛ kɛ ni ne ye feerefɛn dɔ bila bi kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 30 de b'a ye mais ni ne bɛ fɛ maa 4,000 k'a ye n bɛ wari de don a la walasa olu k'a ye. Wari bɛ sara jɔn ye? A wari bɛ sara réseau tigiw ye Facebook n'an b'a fɔ a ma sisan ko Meta n'i b'a kɛ o sanfɛ a bɛ sara olu de. Mais e b'olu ye min ka taga wari sara ou bien sara cogo wɛrɛ b'a la? Modernisation diɲɛ bɛ ka nɔgɔya ni carte bancaire b'i bolo i b'i to i sigiyɔrɔ la i b'i ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ. Mais aw ka nin fɛngɛ ninnu na je pense que ni mɔgɔ min y'aw ka feerefɛn n'a ka d'o tigi a bɛ livrer de. Mohamed. A bɛ livrer? E la livreur dans tout ça contrat de bɛ. I n'a fɔ i yɛrɛ bɛ se ka n'a nɔfɛ cogo min na. Voilà. Mais livreur b'aw bolo kɔni livreur bɛ ne bolo a kama yɛrɛ de. Mais contrat de b'aw n'aw ka livreur cɛ wa ou bien n'i taara min livrer i ka livraison wari y'i yɛrɛ ta ye? Non ne kɔni bɛ n ta sara a sara cogo la par mois. Ok. Mais aw bɛ vente en ligne ninnu kɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw ka taa aw ka butigiw kɔnɔ ka taa sanni kɛ aw bolo o de nafa ka ca aw ma walima vente en ligne ko in de nafa ka bon? Bon, comme on le dit, ni an bɛ ka avancer modernisation bɛ na ko bɛɛ la fɔlɔ walasa i ka se k'i mago ɲɛ fɛn dɔ sɔrɔ f'i ka wuli ka taa tigi kɔrɔ k'a san bi diɲɛ ka teli o ma a temps tɛ bɛɛ bolo ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ se k'an sigilen to so k'an ka sanni bɛɛ kɛ donc minnu bɛ fɛ k'a ye u ɲɛ na o fana ye fɛn gɛlɛya dɔ ye sabula i bɛ photo dɔ bila dɔ b'a fɔ ah fɛn in diyara ne ye mais est ce que i t'a bɔ a carton kɔnɔ k'a jira ne na e b'a bɔ a carton kɔnɔ ce n'est pas sûr que a bɛ n'a san a tɛ n'a san i b'a bɔ a ka ca 100 sara la 30 de bɛ se k'a san a tɔ bɛɛ b'a fɔ ah kɔfɛ n y'a mɛn kɔfɛ donc n'i y'a bɔ a carton kɔnɔ a bɛ kɛ degun i ma o mɔgɔ ninnu a ka d'an ye olu ka déplacer ka taa bitigi la ka taa lajɛ parce que foyi tɛ ɲɛna yeli ni magana bɔ sinon n'a dira livreur ma ka taa fana ni livreur sera n'a ye sariya de don bɛnkan de don n'a sera n'i ka minɛ i b'i ka minɛ n'a ye n'a ma k'i sago ye a bila ka segin mais n'i y'a bila ka tile 1 kɛ ka tile 2 kɛ ko ka segin o fana ka gɛlɛn. A tɛ sɔn k'o segin minɛ. Tiɲɛ na ne. D'accord Mohamed a bɛ komi entreprise de don mɔgɔw de b'a bolo ka baara kɛ mɔgɔ joli ɲɔgɔnna bɛ e bolo ka baara kɛ? Bon ne ni frère fila parce que olu de ye ne ka livreur ye. Oui frère fila bɛ n bolo ni minɛnw nana olu bɛ se ka olu de bɛ n ka livraison kɛ. Oui. Mais o la sisan aw bɛ mɔgɔw la convaincre cogo di parce que ka fɛn san tiɲɛ yɛrɛ la i ma deli ka fɛn min y'i ɲɛ na i bɛna san mɔgɔ min bolo i ma deli k'o tigi fana y'i ɲɛ na donc fo i ka kuma de fɔ a tigi ye min bɛ a tigi lasɔn a b'u lasɔn cogo di? Bon le problème est quoi parce que n'i y'i ka publication kɛ maintenant bɛɛ kɔni b'a dɔn fɛn ɲuman n'i y'a ye i kan k'a dɔn. Ayi dɛ parce que bon la téléphone bɛ fɛn kɛ cɛɲumanin dɔ ye ka sɔrɔ oui effectivement parce que hali ni ne kumara Facebook kan
mana kuma ne fɛ messager kan micro ne bɛ tila k'a f'i ye n'i mago bɛ minɛn na i bɛ taga kuma ne fɛ maintenant n ka whatsapp de kan i bɛ fɛn ninnu ci ne ma n ka whatsapp de kan pour que ne fana bɛ se ka n ka commande kɛ cogo min na parce que n'a danna Facebook ma n'a kuma danna Facebook ma ne t'i ka commande kɛ. Mais commande ko in fana na dɔw b'a fɔ i bɛ avance ci fɔlɔ n bɛ commande lancer après i bɛ wari tɔ di. Oui. E ta bɛ kɛ ten wa? O mɔgɔw bɛ yen mais ni ne ka minɛn de nana ni ne ka minɛn nana à la livraison i bɛ ne ka wari di ne ma. Mais avance mɔgɔ bɛ commande de kɛ. I bɛ commande de kɛ mais gɛlɛya fana b'o la parce que mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ commande k'i bolo o position fana la minɛn bɛ na u tɛ tila k'i ka wari sara. Mais est-ce que o tɛna ne parce que ne hakili la k'a fɔ n ko ne bɛ taa ni boisson dakan in san tuma min na ne hakili la k'a fɔ n ko bulalama don mais u nana ni bilenman ye. u nana bilenman di ne ma mais n'o ma ne ja jagoya ne k'o segin ou bien o tɛ i bɛ min yɛrɛ choisi a bɛ na ni minɛn sera maintenant i bɛ client wele a tɛna ka minɛn nɔfɛ dɔw t'i ka téléphone yɛrɛ ta or u yɛrɛ de b'a fɔ u b'i exiger i ka commande lancer commande min na tuguni u bɛ tila ka dɛsɛ ka n'u ka minɛn nɔfɛ. O caman ba bɛ yen, o caman ba bɛ kɛ fɛnɛ. C'est exactement ça. An bɛ o de kɛ par contre an tɛna on fait pas de vente sur commande. C'est comme ni mɔgɔ ko n bɛ nin de fɛ k'an ka na n'a ye an t'o kɛ. An bɛ minɛn san avec notre propre argent an b'a dédouaner an b'a wari sara a bɛ na. N'a nana an b'a lajɛ parce que comme je l'ai dit fɛn a bɛ marché danaya de kan. A bɛ marché danaya de kan bi. N'i ye fɛn kolon feere mɔgɔ ma sini i t'a tigi i tɛ se ka an fɛ yen an bɛ den fini de feere ani den minɛnw mais n'i ye fɛn kolon feere mɔgɔ ma i tɛ se ka fɛn fɛn don i den na n'i y'a feere mɔgɔ ma a tɛ se i fɛ yen siɲɛ fila donc ni minɛn nana fana parce que an fana parfois an bɛ taa parfois an tɛ taa n'i ma taa ni fournisseur ye minɛn bila ka na d'i ma i ɲɛ tɛ yen i bɛ qualité contrôler n'a nana o ye diyagoya de i b'a lajɛ n ye fɛn min san min bɛ photo la est-ce que o ɲɔgɔn de bɛ parfois an bɛ fɛn dɔ san mais an t'a feere parce que an yɛrɛ b'a dɔn en âme et en conscience a tɛ se ka feere parce que i tɛ se ka don i den na donc minɛn minnu bɛ k'an bolo n'an y'a commande passer n'a nana une fois ni minɛn bɛ boutique la an bɛ sɔrɔ ka minɛn poster mais a y'a fɔ cogo min parfois mɔgɔ dɔw fana tilennen tɛ sanni feere la a bɛ i n'a fɔ n'i ye fɛn commandé mɔgɔ fɛ ni n ka programme faussera bi n tɛ se k'a ta bi ça arrive à tout le monde mais dɔw bɛ fɛn dɔ commande kɛ i b'a di livreur ma a bɛ su kɛ k'a tigi wele ka tile kɛ k'a tigi wele a tigi tɛ appel ta pourtant la personne s'est déplacée nous personnellement contracté anw ni livreur cɛ i y'a ye a baarakɛla indépendant dɔw de don ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ nɔgɔman b'a la mɔgɔ gɛlɛman b'a la mɔgɔ tilennen b'a la mɔgɔ tilenbali b'a la donc a ka ca n'u bɔra dutigiw de don u bɛ taa dayirimɛ ɲini de la ni e ko k'e bɛ sira kɔrɔ a ka bɔ Tomikɔrɔbugu ka taa sira kɔrɔ ka se yen k'i wele a m'i sɔrɔ i y'a degun o kɔfɛ tuguni dɔw yɛrɛ bɛ commande kɛ ni a tigi sera ni minɛn k'a bɛ minɛn wari sara k'a tɛ se ka cɛ ka wari sara livreur ka wari sara non mais normalement aw de bɛ livreur ka wari sara wa ou bien client de b'a sara a bɛ dépend sariya la i ka fɛn sigilen don sariya kan dɔw bɛ yen u b'a fɔ ni n ka minɛn san an bɛ livraison kɛ fu ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ livraison ye 200 de ye Bamakɔ bɛɛ dɔw fana bɛ yen nɔ en fonction de la distance yɔrɔ janya ni yɔrɔ surunya i bɛ a tigi ka wari sara n'a sera o ma a kɛra ka saba ye min ta ye fu ye alhamdulilayi i y'o sɔrɔ nɔgɔya la mais min ta tɛ fu ye n'a bɛnna ka kaban ko ka taa n ka minɛn d'i ma so i b'a dɔn ko fu tɛ n'a tigi sera i kan ka wari di bon o problème yɛrɛ de ka jugu fɛn in na o yɔrɔ la ne bɛ na kuma parce que munna e ka jate minɛ ni e yɛrɛ ye bɔ k'i bɛ taa boutique la an ka kɛ i bɛ taa suguba la yɔrɔ kɔni i bɛ fɛn dɔ de kɛ ka taa suguba la ou bien i bɛ trajet dɔ de kɛ ka taga n'i ma essence k'i ka moto nin na i bɛ sotarama ta ka taa sotarama ta mais n'a fɔra ko e tɛ ka fɛn taara livrer kuma wɛrɛ man kan ka don mais normalement boutique tigiw de kan voilà a bɛ se k'o kɛ pour votre promotion même parce que n'a fɔra minɛn san n'a fɔra tuguni k'an ka tila k'a livrer wari fɛnɛ bɔ sira o kɔrɔ k'i bɛ min san 2000 an b'a d'i ma 2000 ni 200 fɛn fila de don ni mɔgɔ bɛ feere kɛ i ma a bɛ min gagner k'a bɔ kɛ parce que plus an bɛ ka taa feere cogoya ka gɛlɛn an bɛ don min na i ko bi par exemple dollar yɛlɛlen don dollar bɛ fo 650 o bɛɛ bɛ jouer aw ka feerew kan yan nɔ o bɛɛ bɛ jouer feere kan o kɔrɔ ko n'i bɛ fɛn o fɛn san 100 o bɛ taga 130 140 donc n'o taar'o la généralement i b'a ye i tɛ se ka dɔrɔmɛ fara i ka feerefɛn kan yan parce que u bɛ deli k'a san min na u b'a fɔ u b'a fɛ o de la donc i b'o contrainte ta avion kilo
dɔ bɛ fara a kan dɔ bɛ ba la fara en fonction des lumières des gens en fonction de la période u bɛ dɔ fara a kan ni seli ɲɛkɔrɔla don u bɛ dɔ fara a kan parfois i tɛ avion yɛrɛ sɔrɔ donc tu es obligé de payer les kilos chers i bɛ na i bɛ dédouanement kɛ i t'o fara a kan parce que mɔgɔw ka sira tɛ période ko la u mago b'u ka minɛn de la donc n'a nana i bɛ minɛn di nɔgɔya de la i bɛ se ka sɔrɔ kɛ dɔɔni a kan cogo min n'a fɔra ko minɛn kelen o kelen k'i ka livreur ta fara a kan déjà hali n'i y'a prix réel bila aw bɛ si a bɛ si tɛrɛmɛli de la koyi o sili ko kuma caman in yɛrɛ min i b'a dɔn ko vantali mɔgɔ ninnu fɛnɛ kuma dɔ la u ka jaabi la a t'an jaabi joona mun de bɛ na n'o ye aw de b'an wele ka na k'an ka na aw ka produit lajɛ an k'a san an bɛ message ci aw ma a t'an jaabi ou bien aw bɛ kumakan kolon ta surtout oui o da bɛ client de la o da bɛ bɔ client na cogo di voilà i b'a sɔrɔ client caman bɛ yen o bɛna kuma i fɛ i ka ligne kan whatsapp kan i bɛ kuma i b'u jaabi a bɛ kuma ka bɛn prix la mais o t'i ye n'i ye client mun kɛlen k'i wele appel normal la a b'o sɛbɛn de la non mais appel normal kuma la o t'a ta client bɛ kɛmɛ bɔ mun bɛ kuma i fɛ whatsapp la photo ci ma ni ci ma i b'a ci a ma ka tilen ka ci a ma bon sira ne bolo mais ni mun y'u wele a bɛ taa a banna côté fila bɛɛ de don a fɔ mun na parce que n'i ye mɔgɔ wele n'a kuma n'i fɛ i b'a jaabi o ye diyagoya de mais baara parfois a bɛ mɔgɔ déborder i bɛ fɛn dɔ kɛ kulon ye a bɛ kɛ koba y'i bolo donc sanni feere in na n'i ye sponsoring kɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 10 de bɛ message ci ma tile kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛ a bɛ taa se mɔgɔ 200 ma wa i b'a ye mɔgɔ 50 bɛ se ka message ci ma ɲɔgɔn fɛ à la seconde a mɔgɔ 50 bɛɛ ni jaabili ka kan mais mɔgɔ 50 si tɛ fɛ ka makɔnɔni kɛ bɛɛ ko ko n ka jaabi 100 donc a b'a to degun bɛ na baara la parce que il faut k'i ka mɔgɔ jaabi kelen wa fɛn dɔ fana de don mɔgɔ kelen baara tɛ n tun bɛn'o de fɔ n ko mais est ce que i tɛ se ka mɔgɔ dɔ ɲini spécialement ka téléphone di o tigi dɔrɔn ma mais o fana tɛ bɛn client dɔw ma par exemple an fɛ yen nɔ mɔgɔ kelen o bɛ téléphone ta a bɛ feere kɛ mɔgɔ kelen o de bɛ réseaux sociaux ninnu gérer donc n'i ko u ma n'i tɛ fɛ ka taa boutique la n'i bɛ fɛ ka commande kɛ en ligne message ci whatsapp sanfɛ a tigi b'i wele dɔ bɛ photo ci ne ma k'ale wele k'a fɔ ko n ye complet bilenmanin min ci ma fo tirintirinin b'a la a tɛ ɲɔgɔn faamu parce que ale ma photo ye i ye photo ci min ma n'i n'o continuera ka kuma a ka ca ala fɛ o bɛ e ka baara nɔgɔya o bɛ butigila mɔgɔ fana ka baara nɔgɔya parce que n'i ye commande ta o la i b'a ci u ma dɔrɔn u b'a bɔ k'a bila ka taa d'a tigi ma mais degun bɛ na ni caman ka message cira et puis après mɔgɔw ka patience tɛ kelen i b'a sɔrɔ patience bɛ dɔ la patience tɛ dɔ la moi personnellement ni ne ye message ci ma n'i ye wagati kɛ ka sɔrɔ i m'a répond depuis qu'on a commencé ça ne b'a faamu ko a tigi occupelen de don donc ne b'a faamu mais mɔgɔ caman t'a faamu et c'est compréhensible parce que n'i ye mɔgɔ n'i mago b'i ka fɛn na i mago b'a la 100 ni y'a a da sera gɛlɛya dɔ ma ni question b'aw bɛɛ concerné n t'a dɔn ni a delila ka aw sɔrɔ i n'a fɔ sisan ne ye téléphone commande kɛ Yara fɛ o kɛra nin semaine in na a ko bon ko téléphone tɛ sɔrɔ fɔlɔ bon a bɛ sɔrɔ mais téléphone tɛ yan nɔ an dun kun bɛnna kan k'a bɛna téléphone di ne ma 1 million na mais a y'a fɔ cogo min na dollar da gɛlɛyara dɔ farala téléphone sɔngɔ kan ɲɔni a ka se ne ma yan nɔ an dun kun bɛnna 1 million de kan normalement ni dɔ farala kan ale bɛ dɔ fara a kan o ne dun n'ale bɛnna 1 million la o gɛlɛya delila ka aw sɔrɔ wa bon tiɲɛ na an ka baara la a ka gɛlɛn ni ma grand sœur bɔra k'a fɔ ventali ka gɛlɛn trop parce que mun na o gɛlɛya ninnu n'olu y'i sɔrɔ client t'a faamu fiyewu non mais an tɛ se k'a fɔ parce que e ne bɛnna 1 million de kan o ni dɔ farala kan bon se ka dabila de solution foyi t'o la non sira i tɛgɛ jalen don bɛnkan kɔfɛ hinɛ tɛ yen aw bɛnna a kan de ko 1 million kɔrɔ Jamil o bɛ fɛ ka bɛn mais Jamil o tɛ yan bon ne kɔni parce que a ka ɲi ne sɔrɔ a ka ɲi ne sɔrɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 yɛrɛ tɛ i m'a ye mais ni ne bɛnna min kan tant que an kɔni a décidé ka bɛn ne kan minɛn bɛ na opposition kelen na hali ni dɔ farala kan parce que hali ni dɔ farala kan n'a nana ne ta o de bon le problème est quoi maintenant i b'a dɔn des fois dɔw bɛ commande kɛ ni petite pochette ye mais i bɛ taa sɔrɔ sabara i n'a fɔ musolakaw ka sabara dɔw bɛ u bɛ commande kɛ ni petite pochette ye mais a bɛ taa sɔrɔ petite pochette tɛ yen mais grande pochette de bɛ yen i ne bɛna prix min na petite pochette la ni ne ka minɛn nana grande pochette ne b'a d'i ma o prix kelen fana de la bon Yara parce que an y'a discuté o prix kelen de la quoi Yara k'ale tɛ sɔn o de ma bon ça dépend grand frère filɛ ka mun fɔ o ye n'a sɔrɔla depuis Europe e b'a sɔrɔ prix min na i bɛ se k'a feere yan mais ne tɛ se k'a feere o la par exemple sisan
e ko k'aw bɛnna 1 million Aha. ne tun bɛ telefɔni sɔrɔ 900 000 de n ka 100 000 b'a la ala y'a kɛ a taara fo 1 million 100 000 la depuis Europe est-ce que ne bɛ se ka na n'o ye ka n'o d'e ma 1 Ah, mais million elle ne bɛnna min kan ne b'o de non dɔn. non ne Yara, bɛ obligé k'o e feere ka to o yen nɔ 100 000 dɛ i kun kan ka tɔnɔ min sɔrɔ 100 000 dɛ Ayi. i b'o to yen ka tila ka 100 000 wɛrɛ ta Ne ka fɛn tɛ 100 000 wɛrɛ la. o don iPhone Non, ne ka na n'a commerce ye jara. 1 million ka na Parce que Bon, après, ben n'i ka faamuyali kɛ cogo de don. Sinon, moi, je me dis, ni aw ye ɲɔgɔn faamu sanni feere la, aw bɛnna ka bɔ commande ko in fana de bɛ na n'o problème ye. C'est pourquoi tiɲɛ yɛrɛ la vente sur commande ne t'a fɛ. Hali ni nana ko karisa ni minɛn bɛ yan ni ne ko a tɛ i ko a t'a commandé n ye. Mɔgɔ minnu bɛ commande kɛ généralement c'est pas des personnes qui reviennent chercher. U tɛ n'a nɔfɛ. U bɛ commande kɛ après ni commande de fɛnw nana u tɛ na Awɔ, marchandise olu tɛ nɔfɛ. n'a nɔfɛ. Donc a bɛ kɛ degun ye e ma quoi. Donc o tɛ min na i yɛrɛ ka t'i ka minɛnw choisi i diya fɛn mana na i k'a dɔn ko nin ne ka ɲi i k'a bila k'a feere. Commande de bɛ na n'o problème. Sinon parfois c'est comme fɔlɔ na an bɛ den ensemble ta 8000 dollar yɛlɛlen na a tɛmɛna 8000 kan. Mais n'a nana i b'a feere au même prix de. I tɛ se ka fɛn fara parce que i ye mɔgɔ habitué min na o de don. Voilà. Sotigi ye dɔ fara a ka magasin kan o c'est le même prix. Courant yɛlɛla c'est le même prix. Il faut juste essayer de t'accommoder. Parce que fɛn fila de don soit tu les fais par passion soit tu les fais pour gagner. I b'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ kama pour que ka fɛn dɔ sɔrɔ a la. Nafa dɔ sɔrɔ a la. Donc o nafa kama i bɛ continuer k'a kɛ parce que nafa fana fitinin fana ka fisa ni Fɛn t'a la yɛrɛ. Fɛn o la quoi. dɔ bɛ bɔ i ka tɔnɔ la mais Mais nkɔkɔ kuma lankolon fɔ ka ca mɔgɔw ma est ce que ça vous arrive kuma dɔw la aw ka tɔɔrɔ feere kɔnɔna la fɔ aw ka kuma lankolon fɔ réseau fɛ mɔgɔw ya Oui. I ɲɛ saba bɛɛ bɛ yɛlɛ la. bon ne kɔni a bɛ se ka kɛ parce que i b'a dɔn adamadenw kɛra cogo o cogo mɔgɔ tempérament tɛ kelen ye i m'a ye bon commerce donna n'i donna la fɛnɛ obligé fo dusu faga ka na quoi i m'a ye fo dusu faga ka na parce que i ni mɔgɔ minnu bɛ bɛn kuma bɛɛ maa si ni maa si tɛ kelen ye i m'a ye parce que à chaque fois jama de bɛ ka na jama de bɛ e sɛgɛrɛ i m'a ye bon quand même a kɔni i kɔni kumana ne fɛ cogo o cogo i mana kuma ne fɛ cogo o cogo e ni ne dusu ba dɔ bɛ maa jaabi voilà Mun bɛ yɛlɛ la dɔw bɛ i y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ maga mɔgɔ ma kuma dɔw la i b'a dɔn tuma dɔ client dɔw yɛrɛ b'i la énervé ya Parce que- dɔw yɛrɛ b'i pousser k'i bila kuma fɔbali la après ni i dusu kasilen kuma dɔw la u bɛ taa fɔ e ka ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye u bɛ feere kɛ fɛn kan u tila k'an dɔgɔya oui. ou bien joli non a bɛ mɔgɔ sɔrɔ Bon, o pour moi, ko in ma nɔgɔn surtout avant sani an ka boutique sɔrɔ ka se bi ma ne de tun b'a gérer a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a bɛ se wagati dɔ la ni m'i kɔlɔsi tu deviens une personne aigrie parce que a y'a fɔ cogo min na i ni mɔgɔ caman bɛ bɛn i bɛ to téléphone digidigi la hali n'i den magar'i la i bɛ pɛrɛn a kunna parce que tu ne peux pas i tɛ se k'i ka humeur défouler mɔgɔw kan et malheureusement parfois des gens te mettent des mauvaises humeurs et pour des futilités a tɛ kɛ ko ɲɛnama ye quoi mais dans ça baara in fana na f'i k'a bila i kunna ko mɔgɔw tɛ kelen éducation tɛ kelen faamuyali cogow tɛ kelen dɔ bɛ na a bɛ photo ci ma n'i y'a fɔ a bɛ dimi parce que a b'a fɔ k'a m'i fɔ k'a ye photo de ci ma i k'ale ka ci ɲɛnabɔ o b'a la dɔ bɛ yen a t'i fɔ a bɛ photo ci ma n'i ko ko bonjour dɔrɔn a bɛ dimi ale m'i fɔ ale k'i k'a ka baara de ɲɛnabɔ i k'a d'a ma toi si ton éducation c'est de dire bonjour bonjour a bɛ frustrer très très mais en réalité o t'i ka problème ye n'a ko k'a ka photo a ye photo min ci ma i b'a jaabi en fonction de ça dɔw fana bɛ yen nɔ par exemple an fɛ yen nɔ on a adopté technique d'or qui nous facilite la vie normalement qui est censé nous faciliter la vie mais qui ne le fait pas du tout n'an ye photo bila an bɛ logo bila a kan ka numéro de téléphone bila a kan intervalle d'âge min fini b'an bolo k'o bila a kan ka prix sɛbɛn a kan o bɛɛ la an bɛ ɲininkali kɛ a bɛ ɲininkali kɛ ko prix ye joli joli mais en soi prix ɲininkali yɛrɛ tɛ kojugu ye peut-être ne kalannen don e ma kalan nin kalannen don nin ma kalan mais dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ émoticône kɛ prix la o man jugu dɛ dɔw b'i ka logo yɛrɛ tigɛ ka bɔ yen complètement alors que derrière ça il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail là aussi i bɛ mɔgɔ sara k'o baara fana kɛ ni minɛn nana imagine i bɛ minɛn bɛɛ walanga ka taille bɛɛ lajɛ ka mɔgɔ bila ka taille bɛɛ sɛbɛn ka fɛn bɛɛ sɛbɛn donc ni mɔgɔ n'i ka baara kɛlen
dɔ y'o logo ta k'a effacer personnellement au cas de la ka ne sɔrɔ et ça m'a réellement énervé a ye ne nin tɔɔrɔ kosɛbɛ et puis j'ai dit à la personne que la prochaine fois n'i ye ne ka logo bɔ yen an bɛ taa n'a ko ye fanga na parce que même devant la loi ce n'est pas autorisé i ka mɔgɔ ka logo bɔ a ka photo kan n'i mago b'a la a karisa n mago bɛ photo in na n bɛ fɛ ka n ta ɲini a kan a ci n ma ka sɔrɔ i ka logo t'a la mais o b'a kɛ o tɛ jɛ ɲini fɛ et là c'est tellement frustrant i ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ bɛn ini a baara ma nɔgɔ o de la n bɛ ka fɔ mɔgɔ kelen baara tɛ c'est très frustrant sisan oui ɲɔgɔn ayi ne fana tun bɛ fɛ ka n ka mɔgɔw ta de fɔ mɛ i ka mɔgɔw ta fɔ Facebook mɔgɔw i ka mɔgɔw ta fɔ i ka Facebook mɔgɔw ko cogo di i bɛna bigo dɔ feere vantani na ko bɛɛ tɛ kelen tɛ vantani ko de sa vu que saliya b'an bɛɛ la an bɛɛ b'an sigi so de sa ka saliya t'an na a ka nɔgɔ an ma cogo min na tuma la temps de tɛ kɛ an bolo ka taa sugu la baaraw ka ca ka sɔrɔ ka saliya pɛrɛn t'an na daminɛ livrairie kunna n'i ka carré fara sa deuxième carré mo porte rouge de don a ko i ma nɔgɔ dɛ ne ka mɔgɔw ko min y'a fɔ cogo min na k'a b'i permettre ko k'i ka temps gagner parce que sisan nɔ bɛɛ occupé don ka taga sugu la ka taga a wuguba ni pɔnba da ko tile min na ni sira ninnu tɛ o temps tɛ bɛɛ bolo mais i sigilen dɔrɔn i b'a jateminɛ i ka téléphone fɛ ko mais ko i bɛ fɛn dɔ i bɛ ko fɛn dɔ couleur verte bɛ ci ma k'i b'a fɔ ko nin ne ka samaranin bɛ ɲɔgɔn ta a bɛ na ci ma o b'a sɔrɔ rose de don k'i bɛ min ye ani min bɛna d'i ma k'olu tɛ kelen ko o gɛlɛya b'a ko la donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i hakilina fɔ an ka prochain thème na o bɛ se ka taga an ka page officielle sanfɛ Renouveau TV radio ka tigi i da don an ka baro la i ko kuma ma di da kelen na kuma ma di da kelen na ko ka kuma di an ma an ka bi thème in fana ye an ka filɛlikɛla dɔ de ka thème ye min ko an ka baro kɛ nin kan donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka thème ci an ma a bɛ thème ci an ma an b'o débattre ka baro kɛ o ko kan o ko walawala sisan invité o est ce que an bɛ se ka aw ni promo ninnu bila minɛ kelen kɔnɔ n'an ko promo sisan mɔgɔ dɔw bɛ yaala ni minɛn dɔw ye sow kɔnɔ dɔw bɛ parfum kɛ sakininw kɔnɔ gulokininw ni safunɛninw k'o promo kɛ ka taga mɔgɔw ka du kɔnɔ aw n'olu ye kelen dɔɔni yan an n'olu tɛ kelen an cɛ ka jan yɛrɛ aw différence ye jumɛn ye an différence ye mun ye olu ta ye promo de ye an ta tɛ promo ye an ta ye an bɛ minɛn feere normal de la c'est pas promo an ta fana an b'a feere ligne kan olu tɛ vantali kɛ o olu bɛ yala n'a ye de bon an tɛ yala n'an ta ye an ta b'an bolo sow kɔnɔ ou bien an ka butigiw kɔnɔ donc ni mɔgɔ b'a la an bɛ se ka taga d'i ma i n'a fɔ i bɛ se ka n'a nɔfɛ butigi la cogo min na mais est ce que a bɛɛ tɛ kelen dɔɔni yan parce que an bɛ yala n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ olu tɛ yala n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ɲɛkɔrɔla ninnu na aw bɛ promo fɛngɛw bila aw ka fɛnw kɔrɔ an bɛ yala n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ mais en quoi c'est différent parfois c'est en ligne mais comme je l'ai dit i bɛ wari sara ka sponsoring ni fɛnw kɛ mais parfois aussi c'est une boutique de don i bɛ so sara i bɛ impôt sara État ni min ka kan i b'o sara mairie mɔgɔw ka wari i b'a sara et puis on emploie des gens aussi non mais n'a nana ligne na i tɛ se k'i to i ka so kɔnɔ k'a kɛ de n'a nana ligne an yɛrɛ y'a daminɛ so kɔnɔ an y'a daminɛ so kɔnɔ mais degun b'a la a mɛnna a janyana i bɛ yɔrɔ ɲini a kama ne serait-ce que parce que hali stockage yɔrɔ t'i ka so parce que i ka ladeli ye n'i y'a daminɛ a ka bonya ka taa fɛ n'a dun bɛ bonya a gardeli bɛ gɛlɛya so kɔnɔ bon mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a ye u ɲɛ na o de ka ca mais mun tɛ fɛ ka na i ka so fana o de ka ca an bɛ fɛ ka minɛn ye an ɲɛ na mais ni boutique t'i bolo a b'an fari faga donc ni boutique b'i bolo i bɛ impôt sara i bɛ mɔgɔ ta minnu bɛ baara kɛ i bɛ mɔgɔ ta fana minnu bɛ réseaux sociaux ninnu gérer walasa i ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ o différence de bɛ ani ka minɛn ta ka yala yala ka don so kɔnɔ mais problème dɔ fana bɛ yen n'i ye minɛn bila ka taa di mɔgɔ ma par exemple ni ne bɛ minɛn kɔ ne b'a fɔ ne den ye san 1 de a ye ɲa ma a ka minɛn complet 1 bila ka na di yan normalement ni minɛn bɛ na minɛn bɛɛ ni âge bɛ na c'est vrai denw tɛ kelen mais a ka ca ala fɛ ni san 1 den b'i bolo tubabuden kalo 4 o ni anw ka san 1 ye yan dɛ mais a ka ca ala fɛ sisan ni san 1 den bɛ yen san 1 fini bɛ don a la après n'a tɛ don a la à chaque fois que ni minɛn bɛ na il faut ouvrir i k'a lajɛ est ce que nin bɛ don nin na mais dɔw b'u sigi so u b'a fɔ ne den ye san 1 de mais i bɛ complet 3 bila ka taa san 3 ta san 2 ta ani san 1 ta n'i y'o kɛ dɔrɔn n'a tiɲɛna n'a nɔgɔra c'est un problème donc o bɛɛ degun de b'a la et il faudrait que mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que baara in n'a a sera ka taa ɲɛ a bɛ bɛɛ de nafa a bɛ dɔ bɔ an ka déplacement na a bɛ dɔ bɔ circulation problème na fɛn ka t'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la nɔgɔya kɔnɔna na o kɔni nɔgɔya bolo mais est ce que arnaque fana tɛ se ka y'a la dɔɔni yan hali nin ye min fɔ o ye arnaque de n'i ko ne ma ko ka taa fini verte di ne ma n'i taara ni bilenman ye a bɛ ne tɔɔrɔ parce que ni a tɛ yen verte in kɔni tɛ yen nka bilenman in bɛ yen
taa n'a ye ou bien i kana taa n'a ye o sanni kelen tiɲɛni tɛ fɛn tiɲɛ mais kana taa fɛn d'a tigi ma a ma min f'i ye. Mais est-ce que a dɔw la snap t'a changé ya parce que téléphone bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ mais yɛrɛ b'a sɔrɔ tu peux pas prendre des photos avec snap k'o feere o c'est pas bien. Ɲamili sisan an ye arnaque kuma fɔ ko o ban ne a fɔra sisan ko e ka to ligne na ali ka bitigi dayɛlɛ a nafa jumɛn nafa ka bon ni jumɛn ye vente en ligne de nafa ka bon ou bien i ka bitigi dayɛlɛ suguba kɔnɔ mɔgɔw ka na jumɛn nafa ka bon jumɛn ye. Fɛn fɛnɛ don vente en ligne na n'i bɛ vente en ligne kɛ ani minnu bɛ boutique kɔnɔ o prix fɛnɛ tɛ kelen. O prix tɛ kelen. Ayi. jumɛn ka ca ni jumɛn. N'i bɛ vente en ligne kɛ vente en ligne prix ka nɔgɔn ni min bɛ boutique kɔnɔ ye. Ɲamele kana n'o fɔ sa. Donc livraison ni fɛnw bɛɛ o bɛɛ la prix ka dɔgɔ. Vente en ligne na. Sisan i bɛ fɛn dɔw san ligne kan ɲɛ han i bɛ taa sɔrɔ 2000 fɛn n'i taara boutique kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ 1500 la. Tiɲɛ tɛ ya. parce que i b'a tɛrɛmɛ. parce que u b'a fɔ k'i bɛ so de. O bɛ se ka kɛ. Mais ne bɛ ka kuma ni min ye. A to kɔrɔ ka taa ɲɛfɛ sa ko mɔgɔ sugu bɛɛ b'a voilà a ne bɛ ka kan kuma ni n yɛrɛ ka quoi. A côté tɔ ka côté fɔ. Ne bɛ ka kuma ni n yɛrɛ ka côté de ye parce que ne bɛ min dɔn ta la ne bɛ kuma n'o de ye yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ta n tɛna se ka kun bɛ kuma n'o ye voilà parce que fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'o jateminɛ ne t'olu sara parce que ne ka minɛn tɛ boutique kɔnɔ n'i ye kuma min kɛ ne fɛ ne bɛ na n'o de ye fɛn t'i fara kan fɛn t'i bɔ a la. Donc sauf boutique yɛrɛ des t'e fois bolo e bɛ commande ta dɔrɔn ka na n'a ye k'a livrer. boutique tɛ ne bolo. Bon, Mohamed, est-ce que o tɛ e ta ye san vu que e tɛ impôt ni boutique sara. Non mais impôt sara ne bɛ impôt sara. I bɛ impôt sara. Oui oui. Donc o la e ka fɛn. Parce que ne enregistré len don. Ok mais e bɛ fɛn min feere prix min na o mun tɛ se k'o feere o la parce que ale bɛ courant sara a bɛ impôt sara. Voilà. Bon, pas forcément parce que bɛɛ n'i ka politique de fidélisation des clients de don. Bɛɛ n'i ka politique de fidélisation des clients de don. N'i ma ɲa k'i bɛ fɛn kɛ i k'a kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw la ou bien i ka différence dɔ don i ni mɔgɔw cɛ. Par exemple généralement an bɛ minɛn mun feere n kɔni tɛna provenance fɔ. Ne tun bɛ ne ɲininka o la a ka minɛnw bɛ bɔ min. Ne kɔni ayi ne kɔni tɛna kɔnɔ fɛn caman bɛ suguba kɔnɔ engrais bɛ détaillé bɛ yen nɔ. Ne kɔni tɛna a provenance fɔ mais c'est sûr ayi n'i taara suguba kɔnɔ c'est vrai c'est comme seli ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ caman bɛ suguba yaala ka tila ka segin ka na san n'i taara suguba kɔnɔ a ka ca ala fɛ hali n'i b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ c'est rare on s'assure que an bɛ offre min kɛ o kana na sɔrɔ sinon si c'est sur le marché à 1000 francs et que tu le vends à 5000 mɔgɔ t'a san hali ni mɔgɔ b'a san a b'a san bi a tɛ segin sini parce que a b'a ye sugu kɔnɔ don dɔ la. Bɛɛ tɛ don sugu kɔnɔ koyi parce que an tɛ don sugu kɔnɔ caman bɛ don o de la an bɛ sugu kɔnɔ ligne kɛ o hali n'an ma don sugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ i dɔnbaga dɔ bɛ don sugu kɔnɔ et puis fɛn dɔ fana de don ni minɛn taara d'i ma ni qualité t'a la n'i b'a ye bɛɛ den ka na tu verras que c'est pas intéressant il y a des gens qui veulent de l'exclusivité et an b'a essayer k'o de d'u ma fana. C'est vrai qu'il y a impôt sara, il y a sara et tout ça ça impacte sur les prix. Mais on essaie quand même qu'à garder. Bon après expérience mun mene balmake ou la peut-être autant na foloré. En balmake comme non bebom. Ne ka minɛn bɔ Italie. Italie. Oui. Bebɔ Italie direct la tu kumbe ka mɔgɔw ka fɛnw livrer. Oui. Yara e ka téléphone bebom. An téléphone bɔ yɔrɔ bɛɛ. Yɔrɔ bɛɛ. Suguba kɔnɔ. Wondala. Non a tɛ bɔ yan a tɛ bɔ Mali kɔnɔ yan. A tɛ téléphone kɔni tɛ dilan an fɛ yan ko dɔn. Yɔrɔ yɔrɔ ne ka minɛn bɛ bɔ yen. Umu e ka minɛn bɛ bɔ min. Tan mi sabali. Umu ko worokuru kɔrɔ la sira filɛ ka fɔ k'i ka den furu bɛ woro. Bon sira sabali quoi. Umu e ka minɛn bɔ yɔrɔ fa ye kɛ ou bien. A provenance ka ca. A ka ca. Awɔ. A kɔni tɛ bɔ Mali la yan. Ayi a kɔni tɛ bɔ Mali la yan. O yɔrɔ yɛrɛ la min o tɔ la o diyagoya de don vente en ligne aw bɛ produit minnu bila réseau kan k'anw ka san diyagoya de don aw ka taa fo kɔ kan. I b'a fɔ an yɛrɛ ka produit an ka geniw ni an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan an fɛ yan mun na olu tɛ mais bɛɛ tɛ se ka kɛ geni feerela ye dɛ. A bon geni exemple ye o. Umu ko k'ale bɛ den fini de feere mais Umu est ce que tuma dɔ e tɛ se ka taa fini ta worokuru kɔnɔ k'a passer k'a kɛ fɛn. Worokuru tɛ aw ka fini o. Worokuru fana an bɛ fini bɔ yɔrɔ min worokuru fana fini bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka na worokuru fini tɛ a ka fini. Moi je me dis par exemple ne ka baara tɛ feere boutique ye ne ta ye mais ne ka baara tɛ feere mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a kɛ par passion o de ka ɲi jɛnatigɛ c'est comme quand on dit ah i tɛ wari don fɛn dɔ la i mɛnna baara la a don fɛn dɔ la i bɛ se k'a don fɛn dɔ la min tɛ ɲɛ i bolo parce que a kanu t'i la mais n'i y'a donné denfini feere ni fɛn na kanu kama de don o de y'a to a ko caman bɛ ku i fɛ fɛn bɛɛ ye passion de ye n'o passion de b'i la i b'o kɛ ni min passion b'i la n'o ka nɔgɔn i ma c'est ça. Ok sisan kuma kuncɛ la heure b'a fɛ ka se
komi aw bɛɛ bɛ feere kɛ en ligne sisan feere vente en ligne cayara bɔlɔlɔ sanfɛ est ce que a y'a ɲini ka kɛ association ye ka fara ɲɔgɔn kan pour que kalabanciw kana don aw senkɔrɔ parce que kalabanciw fana bɛ se ka don aw senkɔrɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sisan k'a fɔ n ko n bɔra n'a ye sugudumatigi ka yɔrɔ la ale de ye n ci ka na ko ka nin feere ma ka sɔrɔ fɛn ɲuman tɛ est ce que aw kɛlen don ka aw yɛrɛ protéger ou bien a ba aw kɔnɔ ka aw yɛrɛ protéger ka kɛ association ye. Bon, o yɔrɔ la solution t'o la parce que ni ko bɛ bonya diyagoya arnaque bɛna a kɔnɔna la mɔgɔ si se t'o la par exemple sisan dɔ bɛ se ka hali a ma mɛn kosɛbɛ dɔ ye taara ka téléphone di dɔ ma ko yara k'a ka a labɛn yara ka ca yara ka ca dɛ k'a ka ca donc a bamuso de ne wele ko a den taara téléphone di ne ma ko k'a dilan k'a fɔra ko moteur sara ne ko n ko bon n ko ne tɛ n ko ne ma ye n ko ne m'i den ye dɛ n k'a ka ɲininka a y'a di yara mun ma kɔfɛ u ye ne wele ka yafa ɲini ne fɛ o tɛ bɔ a la k'a ko k'ale yɛrɛ de don. mais est ce que o cas de la k'aw dɔ fana sɔrɔ dɔ ye faux compte créé aw ka compte tɔgɔ la ka mɔgɔw arnaquer k'u ka wari minɛ. o tɛ bɔ a la. Safurulaye o de la k'aw sɔrɔ a kuma kuncɛ la Umu. Non, au situation ma deli ka an sɔrɔ parce que on essaye d'être numéro ni fɛnw on essaye d'être les plus crédibles possible pour que a situation sugu ka se ka an couvert. On essaie de spécifier tout. C'est comme dans une publication que i ka minɛ i bɛ se k'a sɔrɔ tan de boutique adresse ye nin de numéro de téléphone WhatsApp ye nin ye a bɛ ta nin heure ka taa nin heure la i bɛ jaabi nin heure ka taa nin heure la an b'a bɛɛ ɲɛfɔ n'an ye ɲɔgɔn faamuya o la a ka ca Ala fɛ a bɛ caman bɔ degun na. Non livraison in problème kuma kuncɛla yara ba de b'a la kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ taa ka n'anw ka téléphone ye mɔgɔw bɛ faux vieux di an ka livreur ma ayi tout le temps e ko nin ko sisan k'an bɛ mɔgɔw ko peut-être u b'a fɔ ko na ni nin couleur ye u bɛna couleur wɛrɛ d'i ma o ye kɛnɛkan ko de ye n'o tagara dɔrɔn i b'o lasegin de o i b'a fɔ ne tɛ nin vertifié a kana n'an ka bila yen o ye direct de ye mais client bɛ an ka livreur sigi salon dɔ kɔrɔ ka munumunu ni téléphone ye côté wɛrɛ fɛ ka taga n'a ye siɲɛ joli dan yɛrɛ t'a la a ka ca kuma bɛɛ 30,000 ni 40,000 faux billets di ne ka élément a ka baara ye risque b'a la ne yɛrɛ b'a ɲini aw fɛ aw bɛ degun sɔrɔ cogo min an fana bɛ degun sɔrɔ ten mais aw n'i y'a ye an ka baaraw organiser yiriwara tan danaya de b'an kan yara pour que ka baro heure baare de baro bɛ ka ja yara kunfɛ pour que ka aw protéger o la kɛ a ka di ne ye aw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association ba kelen ka livreur kelen de ɲini o livreur ninnu u ka kɛ mɔgɔ éveillés ye mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama minnu bɛ phobie ni fɛnw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'a bɛ machine di u ma aw b'a dɔn cɔ nin de y'an ka livreur ye client b'a dɔn cɔ ne nin tɛ ne ka minɛ tɛ di nin ma parce que nin de ye nin association vente en ligne ka mɔgɔ ye Umu vraiment n'aw sera ka aw yɛrɛ protéger c'est ten ne b'a dɔn a bɛ nafa sɔrɔ a la dɛ nka don n'a nata nafaba de bɛna sɔrɔ a la hali an bɛna sugu kɔnɔ tagali yɛrɛ dabila an jigi da aw kan Sira e bɛ taa pɔnbada de la sa an bɛɛ ye taa pɔnbada la a ye taa sugu kɔnɔ kɛ o de ka d'an yɛrɛ ye parce que n'i sera boutique la i bɛ se ka fɛn wɛrɛ ye n'e taara k'e bɛ taa téléphone san ne fɛ n'e sera i bɛ se ka écouteur ye a bɛɛ tɛ dɛ dɔw bɛ fɛn ye 2000 ka boutique sira minɛ ka t'u sigi k'i k'a d'u ma 400 olu fana ma wele an bɛ taa tɛrɛmɛli de daminɛ olu fana ma wele d'accord baro jara yara aw merci Umu Mohamed Ɲambili aw merci baro jara an filɛlibagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen sirani ɲɔgɔn baro jara an b'a fɔ ɲɛna ko ayiwa vente en ligne a bɛ se ka nafa lase mɔgɔ ma cogo min na a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase mɔgɔ ma ten a feerekɛla ninnu u bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min na bingalikɛlaw fana bɛ se ka bin olu fana kan ten o tɛ ko min na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la o bɛ dan sigi an ka biko dɔ la n'an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na Renouveau Télé sanfɛ an n'an ka ventes n'a mago bɛ feere fɛn min na sa ok ayiwa an k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ok au revoir. Dambe poisson gazima uka sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima O mini gadi daka Amini gadi Wajidu mama Hidaka dambe poisson gazima O mini gadi daka Amini gadi Wajidu mama Dambe jidaka sumalempa O mini gadi Dambe yujela sambalanyo Sumalempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka.
boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela, Jidaka. Jula Samalanyoka, Ziujela Sambalanyo, Aminikari. Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondana li, de una nakabo tulundi ala dame dodama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongubu go, basole, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani godina, basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro. Produit par Simé Agroalimentaire.